बड़ी पेशरफ्त हुई है। वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों के केस की समाअत मुकर्रर कर दी है। हुकूमत शदीद सियासी बहरान का शिकार है, कई महाजों का सामना कर रही है, अंदरूनी महाज आराई भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इमरान खान की रिहाई के लिए पहले तो अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया और अब साथ ही एक और अहम शख्सियत ने भी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। ये शख्सियत कौन है और क्या कहती हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान से पीछे हटने को किसी सूरत तैयार नहीं है और हुकूमत को साथ ही एक बड़ा चैलेंज भी दे चुके हैं। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत वक्त की, हुक्मरान तबके की शदीद मायूसी और सियासी बहरान के अंदर फंसे हुए दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग नून के जवाल के हवाले से वैसे तो सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच गुज़िश्ता माह के तकरीबन वस्त में ये पेशगोई कर चुके थे कि नून लीग का जवाल जुलाई से शुरू होने वाला है। अब उन्होंने उस वक्त जो दावा किया था, उस वक्त उन्होंने इसकी जो वजूहात बयान की थी वो दो बड़ी वजह हैं। एक मुल्क की मईशत और दूसरी बयानियाँ। कहते थे कि रिजीम चेंज के बाद हुकूमत 5 बजट पेश कर चुकी है शहबाज हुकूमत, लेकिन मुल्क की मईशत में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई। बाहर से कोई बड़ी सरमायाकारी लाने में नाकाम है। किसी शोबे के अंदर तरक्की होती हुई नज़र नहीं आती। मईशत वहाँ से भी पीछे चली गई है जहाँ इमरान खान ने अपने दौर में छोड़ी थी। जबकि इमरान खान को जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी तो यही बयानिया बनाया गया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। तो अब सूरत हाल सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मईशत वहाँ से पीछे जा चुकी है जहाँ इमरान खान ने हुकूमत में छोड़ी थी। दूसरी जानिब सुहेल बड़ाइच के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 4.5 साल गुजार जाने के बावजूद इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का कोई तोड़ नहीं कर सकी। सुहेल बड़ाइच के बाद फिर कई और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार भी यही बात कह चुके हैं और हाल ही में अब हामिद मीर ने एक अहम और कॉलम लिखा है जिसमें कुछ मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी कहानियाँ भी बयान की हैं अपने ताज़ा कॉलम में, जिसका कॉलम का नाम है ज़वाल की निशानियाँ। इसमें हामिद मीर कुछ बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब शदीद लड़ाइयाँ होने वाली हैं। हामिद मीर के अल्फाज हैं, वो लिखते हैं कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान थे जो तवील अरसे से जेल में हैं। पीटीआई उनकी रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकी। मीडिया पर कंट्रोल भी हुकूमत का मजबूत हुआ, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान क्यों कायम नहीं हो सका। मजीद वो लिखते हैं कि 2021 में इमरान खान समझते थे कि उन्हें कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादिल नहीं था। ये इमरान खान की वो सोच बता रहे हैं। जबकि आगे लिखते हैं कि आज शहबाज शरीफ भी यही समझ रहे हैं, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। वफाक में हुकूमत के बावजूद नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत नहीं मिली और अगर आज़ाद कश्मीर में भी यही हुआ तो जवाल को ब्रेक लगाना नामुमकिन हो जाएगा। मज़ीद वो लिखते हैं कि क्या नून लीग एक ऐसा सियासी बोझ बनती जा रही है जिसे उतार फेंकना ज़रूरी है। साथ ही वो फैसल वावडा की तरफ का भी हवाला दे रहे हैं और तज़किरा करें कि फैसल वावडा भी कह चुके हैं कि उनके वीडियोज़ स्कैंडल करप्शन केसेस जल्द ही सामने आएंगे। बज़ाहिर सोशल मीडिया की ऊपर जो इस वक्त जो कुछ स्कैंडल्स की कुछ एक फहरिस्त चल रही है उसमें रावल डैम रेस्ट हाउस स्कैंडल केस जो है वो भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये भी जल्द ही लीक होने वाला है। दूसरी जानिब पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी अरूज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने इख्तिलाफात के हवाले से ख़ास तौर पर जानी पहचानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी धड़ेबाजी बन चुकी है और ग्रुप बंदी हो चुकी है। अंदरूनी इख्तिलाफात, अंदरूनी महाजराई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के इख्तिलाफात वाज़ेह हैं और कई मरतबा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस हवाले से खबरें जो हैं वो आ चुकी हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक मरीम नवाज़ पंजाब में अपने करीबी लोगों को आगे लाना चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं। और हाल ही में जो दोनों की तस्वीर दी गई थी वो महज एक सियासी स्टंट था ताकि पब्लिक को दिखाया जा सके कि हमारे दरमियान कोई मसाइल नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी इख्तिलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमजा शहबाज भी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उन्हें जब अगली हुकूमत आएगी तो उसके अंदर अगर मामलात इनके स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चलते हैं, जो कि बज़ाहिर अब चलते हुए नज़र नहीं आते, तो उनके मुताबिक अगर मामलात रहते हैं तो फिर हमजा शहबाज को वफाक में लाया जाएगा। और लेकिन हमजा शहबाज को पंजाब के वज़ीर आला बनने की ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब इमरान खान की बात करें तो उनकी रिहाई के लिए वैसे तो अब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है कह चुके हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हमारे पास एहतजाज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया और कोई रास्ता नहीं। मज़ाहमत का रास्ता ही अब अपनाना पड़ेगा। मुफ़ाहिमत का रास्ता बंद नज़र आ रहा है। हुकूमत महज ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद है और कहा जाता है कि सिर्फ एक दो बार कुछ महीनों के अंदर एक दो बार मुज़ाकरात की ऑफ़र करके जान छुड़ा ली जाती है। अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता। तो उसके बाद
پھر بھی جب خاموشی تھی، علیمہ خان کے بھی تحفظات موجود تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی اور باقاعدہ خیر پختونخوا کے مختلف مقامات پر جا کے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور انہیں غیر متوقع طور پر بھرپور ان کا عوام کا ساتھ بھی ملا، عوام نے ان کا بھرپور استقبال بھی کیا۔ لیکن اب جبکہ خیر پختونخوا میں علیمہ خان اپنی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر چکی ہیں، تو ایک اور شخصیت اسٹریٹ موومنٹ اپنی شروع کر رہی ہے اور اس باری شخصیت ہیں اقبال آفریدی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائے جا رہے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر سب متحد ہو کر یہی تحریک چلائیں گے، عمران خان کے لیے اسٹریٹ موومنٹ سب اکٹھے ہو کے چلائیں گے، تو شاید اس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ بظاہر سب الگ الگ اگر انفرادی طور پر یہی کام کریں گے تو شاید اس کے کچھ خاص نتائج نہیں نکلیں گے۔ اگر علیمہ خان الگ اسٹریٹ موومنٹ، اقبال آفریدی الگ اسٹریٹ موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ 5 اگست سے باقاعدہ بے احتجاجی جلسوں کا اعلان اور شیڈول کی بات کر رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں پارٹی جو ہے بظاہر بکھرتی ہوئی نظر آئے گی اور اس سے حکومت وقت جو ہے شاید اس کو ہی کوئی فائدہ ملے، عمران خان کو تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دوسری جانب صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں، تو بظاہر وہ فی الحال ایسی سرگرمیوں سے خود کو ایک سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، دور رکھے ہوئے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نہ تو علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کو انہوں نے جوائن کیا اور نہ ہی اس وقت اقبال آفریدی کی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور متحدہ اپوزیشن الائنس جب تک خود اس کی قیادت کال نہیں دے گی احتجاج کی تحریک کی، جب تک وہ خود سامنے نہیں آئیں گے، تب تک سہیل آفریدی انتظار کریں گے، وہ بھی ان کی کال کے اوپر ہی لبیک کہیں گے۔ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو عمران خان کی فیملی جب خود باہر نکلی ہے تو عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا ہے، جبکہ حکومت ابھی بھی شاید کسی بیک ڈور رابطے کے انتظار میں ہے۔ تاہم کارکنان کی سوچ علیمہ خان سے ہی ملتی ہے اور بظاہر نظر آتا ہے کہ علیمہ خان اور پارٹی کارکنان سیم پیج پر ہیں۔ دوسری جانب آج اسلام آباد میں وکلا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے اور 26ویں اور 27ویں ترامیم کے حوالے سے آج یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے کچھ جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ علی احمد کرد کی سربراہی میں وکلا تحریک چلانے کی قرارداد منظور کی گئی۔ حامد خان کا یہ کہنا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں مزید انہوں نے کہا کہ عدالتی چھٹیوں کے بعد وکلا تحریک کا آغاز کیا جائے گا اور وکلا نے قرارداد کا پھر متن بھی اس میں پریس کانفرنس کے اندر پڑھ کے سنایا، جس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ ججز تعیناتی کا موجودہ طریقہ کار خوفناک حد تک تباہ کن ہے۔ ججز کا انٹرویو ایک مذاق بن چکا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال تشویشناک ہے۔ غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے کشمیر میں وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ ایمان مزاری، ہادی علی جٹھا، ماہرنگ بلوچ، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو قید میں رکھا گیا ہے۔ مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بار کونسلز الیکشن میں دھاندلی کی کوشش قابل مذمت ہے۔ علی احمد کرد اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ساتھیوں کے اصرار پر وہ تحریک کی سربراہی قبول انہوں نے کی ہے۔ اب بات صرف 26ویں 27ویں آئینی ترامیم تک نہیں رہ گئی، بلکہ اس سے آگے نکل چکی ہے۔ لوگوں کا سیاسی نظام سے اعتبار اٹھ چکا ہے اور کچھ لوگوں کی نظریں اب پاکستان کے وکلا پر ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک میں عوام کو شامل کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا پہلا عوامی جلسہ خیبر پختونخوا میں ہوگا اور ہم بیرون ملک پاکستانیوں کی دعوت پر لندن میں بھی پروگرام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اندر بھی آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں کے کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو 20 جولائی کو سماعت کرے گا۔ شال یوسف زئی اور عظمیٰ خان نے ملاقاتوں کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے سپرنٹینڈنٹ